Hello, good morning. This is your Realtor Samuel Lau. Today topic istoryahan nato ning mga enterprising agents nato nga misulti malipot lang mi sa mga broker man di mi ganahan makig-transact og licensed broker. Kami-kami na lang. Okay? So, akong tambag ani is pwede kung pwede gyud no. Let's do our practice kung ganahan man gyud ta mag real estate practice. Let's do it in a proper legal way. So kung di gyud mo gusto nga mag be accredited real estate salesperson o di sad mo gusto nga mag-practice into a licensed real estate broker, you need to work na lang in collaboration, work closely with your licensed broker. In all your real estate transaction, kay bago ko kadaghanan ani na amani sa resale market, you must have a broker on record per your transaction. Gikan ta kadaghanan sa mga nagsolicit og mga property for sale. From the start of the negotiation, gikan sa inyong authority to sell, dapat sa inyong ETS pa lang, tuamoy partner nga licensed broker on record sa inyong ETS para in kaso dili mo honor or mag-misrepresent ang property owner. Number one, naamoy licensed broker nga makadupa sa inyo ha. Number two, kanang nagbaligya tag property as a seller side, dili na ingon nga nakakibaw lang ta na for sale and we advertise right away. The job of your licensed broker, siya una mo due diligence sa property to make sure the property is legally feasible to sell to market. Check niyo taan kung ano yung certified true copy ang title, tax deck, tax clearance, ang sketch plan kung wa bay mga kung ano i-review niya ning mga basic lang sa nga document. Again, title, certified copy, tax clearance, certified copy, kung make sure ang tax deck pod no, make sure nga wa bay mga annotation, wa bay mga encumbrance, liens or third party problem. Og sketch plan kung wa bay mga issues sa boundaries no, sa namaligya sa silingan basig na encroachment, og tax clearance kung updated ba nagbayad. Katapusan, so i-check sad nato ang validity sa government ID sa seller. So again, daghang paagi ang pag-due diligence kada practicing licensed broker. What is important here, kamo nga magdagbaligya when you endorse it in the market or you collaborate it with us mga licensed broker or your colleagues, at least na due diligence po ninyo initial part ninyo no. And very important here nga unsay mahitabo maduphan mo sa inyong partner nga licensed broker. I'll give you example. Ang mga bookkeeper, they partner with accountant. Sila mangita, licensed accountant, mo review o mo perma sa ilahang mga trabaho. Ang mga draftsman drawing na ay mo review nga architect. Ang mga legal secretary na ay mo review nga og mo notarize nga lawyer og uban pa nga profession. But sa tua diri, let's work and collaborate. Kasabot ko daghang mga enterprising agents, always collaborate with your trusted nga licensed broker. Make sure lang para maduphan kung naghago man ta, ma-secure pud ang atong hinaguan, no? But again, I'm still inviting you all to be guided properly with your licensed broker, nga mahimo mo accredited salesperson under PRC and DSUD, or you can also enroll daghan na karong school nag-offer og online uban pa hybrid as soon to become BSREM graduate no, and take the board exam as a real estate broker. So if you want guidance how to enroll as a real estate BSREM, unsay mga nag-offer nga school, or you want to be an accredited salesperson in your area, just guide or DM us or message us with our mobile number 0917-323-6123. So bisag na ka sa laing lugar, I can recommend you with our licensed broker in those respective area nearby para mag-guided mo, and you can start joining our industry nga wa mo'y kahadlukan because you are practicing it legally, no? Sayang masayop ta, kulang paunya ang atong commission para makasuhan ta. Again, with the RESA law, it only authorized licensed broker to market and practice and to collect commission. So importante para di ta matabla sa atong hinaguan ug makakolekta kita from the ATS pa lang daan
naa na ang pangalan sa atong broker. Kay siya ang mugukod kung dili makolekta ang commission di tatagag sakto ang licensed broker maogyoy mo kolekta ngadto sa seller. Okay, so again, this is your Realtor Samuel Lau. Hope nakahatag kog additional information sa inyo ha. Just please like, share, and follow. Okay, mo na ingon nila, mo na uso ron. So again, good morning.